Morning. Click B3. Lumos motor nya issue kay nalay park plate pero wala na mo sigang hayog glow nya dere kay wala na po display ang dagan niya kay signal left and right nya walay hayog glow dere wala po display po nahumol na busing no busing nalumos yung motor sa katong pagbaha. So check na to unsay mabuhat na to, update na balik. Okay. So check na to, natay brand new diri nga B3 nga assembly. Ato i-check kung okay ra ba yung supply. Kung musiga na siya, na damage yang kuan headlight assembly. Sige, so ayan na to. Ato ang saksak niya, pandara daw busing. So siga, ihay daw. So nai-high, so okay ra ang kon. Naka-indicate dire bossing. Nai-high, i-high daw. So nai-high, naka-indicate pero way display. So daot gyud ang assembly. Na short circuit na yang kon LED board sa sulod. Sige. So update na balik. Pangitaan tanig solution kung saan gani. Okay. So update, try tanig repair kung madabag repair kay naman tayo spare diri nga ani spare niya kani ato na lang suway og swap ani. So kung maayo na to, maayo kung dili o assembly na lang gyud. Okay, sugda na to. So update grabe ha. Tangtang na tong lens nya wala buak pero na damage yang kon kaning kilid ba. Kani yung bracket gamay sa lens. Pero okay ra ang kon tibuok. So ato na i-try swap sa LED board. Mugana ba? Kung di, assembly lang yun. Sige, so ato sa nang bungkagon. Okay. So update, morning no. So morning issue. Kung hindi na masiga yung hayog low. Kaya nalunod man is tibok motor, nalunod yun. Sa asa ka to sir? Mandawi. Lunod yung motor. So muna yung resulta. No? Sige, so suwayan sa nato. Lilis, aning spare, the right spare dahil. So hopefully, mapandar na to. Sige, update na balik. Update, atong gitang ni sila, kani nya atong gipulihan og kani bag-o. Adi bag-o, spare parts. So test run sa nato kung muandar ba yung high og low. Okay. Nani bossing. Okay. Sige, so testing isa daw sir. Siga. So nai low, high daw. Siga. So kanito yung ilis. Okay, so good sira. So limpyo lang tani, balik. Sige. Okay na ni sir. At least na-test run na to. Sige, pagana sa nyaib ta. So, mauni ang corroded nga board. So, ilis na to kani. Sige, balik ta. Update, gilimpyuhan na. Gidrag. Hitgan para ma-evaporate ang mga tubig. So, ato sang ipabugnaw before na to itaod. Sige, so balik na update balik. Na ilisan na itong damage nga LED board niya. Ato testingan balik. Gilimpyuhan na po na to para kauman diretso na tao ng lens. Sige. Ato saksak sir, saksak na sir. Doot lang. Okay. Sige.
Okay, so nai low. High daw sir. Okay. Signal daw. Signal ka? Hindi, way signal. Iyay ka, way signal. Sige, tangaw sa nato. Suway na to ang katong usa. Sige. They check ang cost na kay flasher. Nagatubig pang flasher. Pero kanay goods na assembly. Nanay hayog lo ang relay na lang niya. Flasher kay kuan. Nami dire. Lagari. Okay, tapos ta balik. Ginisag panel gauge nga kon board. So okay na yung panel gauge nga board. Flasher na lang tong iwat. Bossing. Mga gwapo diri sa kuan, lagari. On. Abig na ay kuan, si Bitti ug kuan. Gahi ay. Alright. So, one check engine niya, okay na yung panel gauge. Reading na. Ang kuha na lang kay Elisana nog flasher. Sige. Balik ta ko na ni flasher. Update. Bago nga flasher relay. Honda, genuine. Ato'y taon. Oh, na to sir. Atis tingan. Iya daw, yun daw sir. Okay. Nya signal. I-check sira kung ni siga ba. Siga. Bikas. Siga no. Flasher lagi problema. Kato pa ko ang headlight assembly may problema. Miya panel nalisa na nato flasher. Ang kani ako na lang tiwason. Lens na lang, taod na lang lens ko ang ani. Okay. Daog. Okay na sir. Kay patrutol body pa ni gahuman. Sige. Balik ta. Taod na tong lens so cover, side cover. Yeah, taod na to sa unit para mapatrutol body na ni. Sige. Taod na tong front cover, headlight, panel gauge. Kanina lang, front top na lang. Okay na sila. Okay, update na balik. Update. Taod na tanan. Restore na balik. Sir, pandara sir. Tasa na to dira. Okay. Moment of truth. So, panel gauge, siga, wala na check engine. Park light, high, low, high daw sir. Okay, pandara sir, pandara. Okay nya signal daw. Okay. Tikas. Okay. Daog. Labiha. Maura gito yung nakaingon, flasher. Ako pa yung na-timingan nga ako'y gable. Abi na ko kung sa'y guba. Ewa man to'y signal. So, patrutol body na lang ni. Sunod ani niya. Nya okay na tahan niya sir? So, maura to. Peace out. Sa katong wala, day katultol sa mong shop. Dira dapita crossing Dr. Oy Skywalk sa Salazar nara mo shop dire kani magbutang pa og tarpaulin dira. Mao na mo shop tapat sa one stop shop atbang sa Helpmate kani Helpmate nga building atbang rani. So sa kung wala mo katultol
Mo na mo landmark. Okay. Peace out.